Ok, donc là, d'après tableau, bien sûr, probabilité de la machine A, bien sûr, les vis, bien sûr, produites par la machine A, égale 0,15, c'est-à-dire 15%. Ok, 15%, il y a 0,15. يعني que dire 15 divisé par 100, il y a 0,15. Et bien sûr, qui sont impliqués, bien sûr, probabilité de là, 4% défectueuse, même 15%. Il y a une probabilité de défectueuse, mais ça sent M1. Il y a une M1. Donc, nous avons l'état bien sûr, les produits qui M1. Ok? Bien sûr, la récolte défectueuse. C'est-à-dire, nous avons défectueuse, mais M1. Donc, on va vous par exemple, le système de Mohsen. Par exemple, on a dit que ce méthode, donc on a dit qu'on a levé sur 4 machines. On a bien sûr la machine 1, on a la machine 2, la machine 3, la machine 4. Ok? Nisba la machine 1, on a bien sûr défectueuse ou non défectueuse. Il y a les biens ou les mêmes biens. On a par exemple un D, on a D bar, il y a non défectueuse. Ça D, ça non défectueuse. Ça aussi. Défectueuse, ça non défectueuse. Ça aussi défectueuse, non défectueuse. بالنسبة bien sûr الديفكتيوز قلنا في M1 غتعطينا 4%. دونك هنا عندنا 4% يعني 0,04. دونك نكتبو لكم هنا 0,04. هنا بالنسبة شحال بقات؟ بقات 0,04. دونك هنا بيان سور ولكن تبع 0,04 من توت هادشي اللي كتنتج لينا M1. اتونسيون ماشي 0,04 من توت البرودكسيون، نو غير من هاد البرودكسيون هادي اللي كتنتج لينا M1. دونك هنا غندير 100 موان سا، دونك كتعطينا 0,86 اولا 16. اوكي دونك 96. Et bien sûr, M1 قلنا البروبابيليتي دو M1 قلنا هي 15% يعني 0,15. بالنسبة للبروبابيليتي دو M2 0,3. probabilité de M3 0,2. Et bien sûr, probabilité de M4 égale à quoi? 0,35. N'est-ce pas? Le défectueuse M2 gagne 3%, c'est-à-dire 0,03. Ok? N'est-ce pas? Le non défectueuse, ça va dire 100 moins ça, c'est-à-dire 0,97. Ça, bien sûr, défectueuse va dire 5%, 0,05. Et ça, bien sûr, elle est compte 0,95. Ça, bien sûr, elle compte 0,02. Ça, elle compte 0,88. Là où le 18. Ok? Bien. Ça y est, donc, on va aller dans l'exercice. Bien, donc, le produit de D, chassons M1. Il y a un ordre défectueuse. chassons M1. chassons, علما أن هذيك تحققت من M1 يعني خدناها من M1. Ou tout simplement يعني كتعني شاسون. Donc probabilité de D chassons M1. Donc tout simplement هي هذه D chassons M1 هي 0,04. La probabilité de M2 égale donc M2 0,3. Donc il implique probabilité de D chassons M2 égale donc D chassons M2. D chassons M2, il y a 0,03. Probabilité de M3 égale 0,2. Et la probabilité de D chassons M3. D chassons M3, 0,05. Et la probabilité de M4 égale 0,35, qui implique probabilité de défectueuse chassant M4, défectueuse chassant M4, donc 0,02. C'est alors donc d'abord je vais faire l'application numérique, donc bien sûr on va remplacer, il y a une probabilité de D
égale tout simplement égale à quoi? Égale à la somme égale à 1 à 4 de probabilité de D chassant MI fois la probabilité de MI. Non, oui. Parce que là, il y a donc on a l'intersection. L'intersection, il y a ça fois ça. Ok? Fois la probabilité de MI. Bien. Donc, c'est-à-dire égal. Donc, D chassant M1 fois P de M1 plus probabilité de D chassant M2 fois P de M2 plus probabilité de D chassant M3 fois P de M3 plus probabilité de D chassant M4 fois probabilité de M4. Donc, il y a ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. C'est-à-dire 0,04 fois 0,15 plus 0,03 fois 0,3 plus, voilà ce moment, oui. Donc 0,05 fois 0,2 plus 0,02 fois 0,35. Donc je prends comme application numérique, donc ça va être une réciprocation. Maintenant 0,032. تأكدوا bien sûr من le résultat. Il y a la probabilité de défectueuse. Ok, bien. Bien, donc deuxième question. Deuxième question. Si une vie choisie se révèle défectueuse, quelle est la probabilité qu'elle provienne de la machine 3? Donc لاحظوا معايا هذه المره بان عطاوني بان ليطا ديالو عاد من بعد قالوا لنا البرودكسيون ديالو فين كاينه. اوكي يعني في الماشين 3. يعني هنا العكس، هنا قلبوا لنا هذاك الشيء. اوكي يعني اول حاجه بيان سيغ فاش كنديروا بروجي كونديسيونيل قلنا باغ اكزومبل فاش كنديروا ديفيكتيوز بارابور بيان سيغ ولا ديفيكتيوز شاسون لا ماشين. مي هنا عطاوني العكس، عطاوني حسب لي برودوي دو لا ماشين 3 ديفيكتيوز. يعني خدينا فيس لقينا ديفيكتيوز، قال لك شنو هي البروبابيليتي ديالو باش يكون في ام 3 تو سامبلوم. يعني كان علما انه ديفيكتيوز شنو هي البروبابيليتي انه يكون في ام 3 تو سامبلوم. هذه الكيسيون ديالو. اوكي دونك يعني عطانا من ليطا ديالو، عطاونا ليطا ديالو يعني ديفيكتيوز، وكان يسحب البرودوي ديالو باش يكون بيان سور من تو انتج او لا برودوير او لا برودويت par la machine 3. Bien. Donc, c'est-à-dire on calcule la probabilité de M3 chassant défectueuse. Donc, on oublie une question. Bien. Donc, on a bien sûr deux méthodes. Donc, on a la première méthode, bien sûr, on utilise la loi de Bayes ou le théorème de Bayes. Donc, d'après le théorème de Bayes, donc je connais le théorème de Bayes, probabilité de M3 chassant D égale la probabilité de D chassant M3 fois la probabilité de M de M3. Donc on va un petit peu le texte. Probabilité de M3 chassant D égale la probabilité de D chassant M3 fois la probabilité de M3 divisé par la somme égale à 1 à 4. Elle est bien sûr 4 machines. Ok, bien sûr M1, M2, M3, M4 sont partitions de bien sûr de oméga ou là bien sûr système complet.
Ok, donc égal à 1 à 4 de probabilité de D 3 fois probabilité de, MI. Ça bien sûr حسبناها قبيله شحال لقينا هذه هي probabilité de D. هي هذه وهي هذه. Bien. Donc c'est-à-dire égal à ça fois ça divisé par probabilité de D. Bien, donc application numérique, tout simplement ça égale à quoi? Donc bien sûr probabilité de D, bien sûr ce sont M3 égale à quoi? D chassant M3 0,05 fois probabilité de M3, donc M3 donc 0,2 divisé par ça, bien sûr حسبنا قبيله شحال 0,032. ما مشكل. بيان دونك الا كان يعني درت الفوق درت التصويره هنا دونك راه ما غيبانش واقيلا ما درتهاش دونك راه هي 0. حسبناها بيان سور في الكيستيون بريسيدون. بيان دونك صافي بيان سور ايكال كوا دونك نديرو واحد لابليكاسيون نيميريك غنلقى 0,31. دونك تاكدوا من الريزلت ديال هذا قلنا في بروميير ميثود. دوزيام ميثود نسى ليا ان ما كتعرفش التيوريم دو بايز دونك حاول تخدم عادي غير الديفينيسيون ديال probabilité conditionnelle. Donc on sait que la probabilité de D chassant M3 égale à la probabilité de l'intersection divisé par probabilité de M3 et la probabilité donc là غنقلبوا D مع M3 M3 ce sont D égale tout simplement probabilité de l'intersection divisé par probabilité de D. هذه اللي كيكون بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان حنا بغينا نكالكوليو هذا حنا خاصنا الانترسيكسيون اللي نجيبوها من هذا هي ça fois ça ou non يعني ça fois ça divisé par M2 donc نفس الريزلت. donc tout simplement M de M3 chassant D غنكومبلاسيو قلنا l'intersection اللي كتساوي P de D chassant M3 divisé à la fois probabilité de M3 divisé par probabilité de T. يعني استعملنا غير الديفينيسيون جبدناها اوكي تو سامبلومون يعني هادشي شفنا في الديمونستراسيون في الكور ديالنا بيان سور كيفاش جبدنا التيوري ديال بايز راه نفس القضيه مونطرينا على با ديفينيسيون بيان. دونك هادشي قلت لكم دوزيام ميثود هادي دوزيام ميثود إلا نسيتي اللوا دو بايز تو سامبلومون نسيتي اللوا دو بايز استعمل دوزيام ميثود باغ ديفينيسيون ها ما نقولش ما غنعقلش عليها بيان سور ساهله راه باينه غتعقل عليها اوكي بيان. دونك يعني ميم ريزلت صا بيان سور راه هاد لاصوم راه قلنا هو بي دو دي بيان. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا ليكزارسيس بيان سور 7